ॐ ज्ञानाञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरोर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। समस्त पचे पचे उच्चारण करंतु। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अनम्यूट करो ना, ध्यान देके सुनो। ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ତାଙ୍କର ଭିडिଓ ଅଫ୍ ଅଛି, कृपा କରିକି ଭିडिଓ ଅନ୍ କରିଦିଅ, ତାପରେ ଆମେ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ସଂକଳ୍ପ ଇଏରେ ଆମେ ତିନିଟା ଥାର୍ଡ ଟପିକ କୁ ଆମେ ଯାଉଛେ। ଥାର୍ଡ ଟପିକ ର ନାଁ ଅଛି ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ଭଗବତ ଗୀତା। ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ଭଗବତ ଗୀତା। ଭଗବତ ଗୀତା କୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବା, କୋଉ ମୁଡ ରେ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ କ୍ୱିଜ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଇଥିବେ। ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ସେକ୍ସନ ଥିଲା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ ବି ଦେବି, କାହିଁକି ନା ରବିବାର ପରେ 4-5 दिन ସମସ୍ତେ ଯାହା ଯାହା ବ୍ୟାକଲଗ ଅଛି ସବୁ କ୍ଲିୟର କଲେ ଆଗକୁ ଯିବା ପୁଣି। ଠିକ ଅଛି। ଆଜି ବି ଆମେ ଯାହା ବି ପଢିବା ସବୁ କିଛି ଭଗବତ ଗୀତାରୁ ହିଁ ପଢିବା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରପରଲି ନୋଟ କରିଥିବ। କ୍ଲାସ ପରେ ସମସ୍ତେ ନୋଟ ଟି ମତେ ପଠେଇବ, ଏ ଖାଲି ବସିକି ଶୁଣିବନି। ହଁ, କିଏ ଯଦି ରୋଷେଇବାସ କରୁଛ, କିଛି ଅଲଗା କିଛି ଅଛି, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ରୁମ ରେ ଅଛ, ନୋଟ କରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ କି ଏ ଯୋଉ ଭଗବତ ଗୀତା ଆମେ ସେସନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଯେମିତି ବାଇବେଲ ଅଛି, କିମ୍ବା ବୁଦ୍ଧ ଦେବଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ତ୍ରିପିଟକ ଅଛି, କିମ୍ବା ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ ଅଛି ଶିଖ ମାନଙ୍କର। ଓକେ, ସରି। ନେଟ କନେକ୍ଟ କରିବି। ତ ସେମିତି ଯଦି କୁହାହବ ଆମ ଧର୍ମରେ କଣ ଅଛି, ଆମ ଧର୍ମରେ କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ତୁମ ମନକୁ କଣ ଆସିବ? ଅବିନାଶ କହିଲ, ତମ ଧର୍ମରେ କଣ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ତମ ମନକୁ କଣ ଆସିବ? क्वेश्चन टा आउथरे कहू। ସବୁ ଧର୍ମରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ବାଇବେଲ ଅଛି, କୋରାନ ଅଛି। ତ ତୁମ ଧର୍ମରେ କଣ ଅଛି ବୋଲି ଯଦି କୁହାହବ, ଫାଷ୍ଟ ତୁମ ମନକୁ କଣ ଆସିବ? श्रीमद् भागवत गीता। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା। ତ ସେଇ ଭଗବତ ଗୀତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଶୁଣିବା। କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଆମେ କେବେ ପଢିନେ, ତାର କଣ ଉପକାରିତା ଅଛି, ରିଲେଭାନ୍ସ ଅଛି, ସେଟା ଆମେ ଜାଣିନେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ତ ସେଇ ଭଗବତ ଗୀତା ବ୍ୟାସଦେବ କଣ କରିଥିଲେ, ରଚନା କରିଥିଲେ। କେବେଠୁ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଏବେକାର ନୁହଁ, 5000 ଇୟର୍ସ ପୂର୍ବରୁ। କିନ୍ତୁ ୟାର ରିଲେଭାନ୍ସ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ଏତେ ଅଛି କି ଭଗବତ ଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ସଂସାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। କେମିତି ଆସିଛି ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଶୁଣିବା। ଏମିତି କି ବଡ ବଡ ପଲିଟିସିଆନ, ଆମ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାର୍ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଭଗବତ ଗୀତା ମୋ ପାଖରେ ୟା ଠାରୁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମୁଁ ଆ ପରେ କିଛି ଦେଇ ବି ପାରିବିନି। ତେଣୁ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବୁକ୍ ଅଛି, ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର ଅଛି, ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟେଡ କୋଉ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର ହେଲା ଭଗବତ ଗୀତା। ମୋଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟେଡ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର କିଏ? ଭଗବତ ଗୀତା। ମନେ ରଖିବ। ତେଣୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଯୋଉ କଟ୍ ଥ୍ରୋଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପିଲାଟେ 4 ଥର 5 ଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ବି ତା ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, କଣ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତାକୁ ବାଛିଛି, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ମତେ ସଫଳତା ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏତେ କଟ୍ ଥ୍ରୋଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ, ଏତେ ୱାର ଅଛି ଦୁନିଆରେ, କି ଆମେ ଏ ଭିତରେ ସର୍ଭାଇଭ କରିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଛି। ଷ୍ଟିଲ୍ ଲୋକମାନେ
वैदिक कल्चर को अडॉप्ट करछंदी जेमिति कि हमें सुनिचे आइंस्टाइन का ना ऊपर कौन सेटा ओपनहाइमर का ना सुनिचे पॉलिटिशियन भितर राधा कृष्णन गांधी केते केते फिलोसोफर माने अछंदी जो माने भगवत गीतार टीचिंग्स को अप्रिशिएट करछंदी କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିନେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଏଟା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଏ ଭଗବତ ଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଆମକୁ ଆଣିବାର ଅଛି ତେଣୁ शास्त्र शंकराचार्य जी जड़े आचार्य महान आचार्य जी आम सनातन धर्म को स्थापना करते सी कौन कहते फास्ट लोक देखिपर मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम तो कहे आम जो प्रत्येक दिन स्नान करछे शरीर बाह्य शरीर को शुद्ध करने किंतु अंतकरण को शुद्ध करने आमको कौन करा पड़ो मलिने मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सकृत माने टिके नगु अल्प समय आम भगवद गीतार संस्पर्श में आसबार अच्छी से जिते प्रकार आम वैदिक ग्रंथ अच्छी सबको गोटे गाई सहित तुलना कराई जो गाई बाछुरी किए ना अर्जुन आ से अर्जुन कौन कर भगवान एक गाई को दोहन कर अर्जुन क्षीरपान कर तो जो माने सुधीवन अच्छा भक्त मैंने अच्छा से माने भगवद गीतार रूपक सार सर्व वेदांत सार ये भगवद गीता को ग्रहण कर वर्णना करा जाए गीता महात्म्य सर्वोपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वश्च सुधीर्भुक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् तेणु यदि किए कह कि ना मुझे एत वेद शास्त्र उपनिषद किसी पढ़ी पारिनी कि गोटे सर्टकट दरकार सर्टकटा कौन ये भगवद गीता देखो जिते प्रकार वेद शास्त्र रहा सबको तो निचोड़ तार सार मर्म को वर्णना कराई भगवद गीतार आ भगवद गीतार अथर किए व्यासदेव ना गणेश ना भगवान कृष्ण किए कहे ऑप्शन गणेश तुम्हें कहल ये भगवद गीतार अथर किए व्यासदेव गणेश गणेश मैंने तुम्हें नुह गणपति आउ रहिले भगवान कृष्ण किए अथर किए लिखिं बस व्यासदेव नेक्स्ट आंसर कार रहो ओके अविनाश को फटाफट प्रभु जी मत लगे श्री कृष्ण धन्यवाद लिखिଥିଲେ हाँ अथर रहे भगवान कृष्ण तेणु प्रभुपाद जो विदेश गले तो विदेश रे प्रभुपाद कौन प्रेजेंट करे भगवत गीता मौलिक रूप से या फिर भगवत गीता एज इट इज तो अलग भगवत गीता भी सेठी थिला किंतु अलग भगवत गीता रे वर्णना करा जाए जमती लाइब्रेरी रखिले गोटे बहीटा किसी दिन धूली हो जाए कहीं किसी प्रैक्टिकल एप्लिकेशन ही हुए किंतु प्रभुपाद जो भगवत गीता समस्त पाखे थी बोली मैं आशा करुच्ची तो प्रभुपाद जो भगवत गीता अच्छी जहाँ अध्ययन करिकी प्रभुपाद जब गले तर 4 वर्ष भितर माताजी मैंने कौन कले शाढ़ी पिंधा अमेरिका शाढ़ी पिंधा आरंभ कले धोती पिंधा प्रभुजी मैंने धोती पिंधा आरंभ कले धोती कुर्तार मृदंग करताल नहीं रास्ते संकीर्तन कले तेणु 4टा जो नियम अच्छी केवल जो माने मद मांस पूरा भरपूर थिले से माने कौन कले आज भगवान को प्रसाद जोटा बिना पियाज रसुण तैयारी से प्रसाद पाइले जहाँकर परिवार सहित समाज सहित कहा सहित भी संपर्क बंधु बांधव कहा सहित भी संपर्क समस्त रिजेक्ट कर देते प्रभुपाद एक्सेप्ट कले प्रभुपाद भगवद गीता पढ़ी लाइफ रे आखि दृश्या आई विटनेसिंग परिवर्तन आसी भावतु जहाँ को कहीं सम्मान करुनथिले हिप्पी बोली कहते से सबुठु समाज गोटे उन्नत क्लास रेस्पेक्टेबल पीपुल है प्रभुपाद को पचारे ताले अलग भगवद गीता विषय कौन कहे प्रभुपाद आपण तो अलग भगवद गीता विषय प्रभुपाद कहती कि भगवद गीतार उद्देश्य कौन कि आम भगवान प्रति आडिक्टेड हवा भगवान लवर हवा किंतु आम देखुचे कि बाहर लोक मैंने भगवद गीता पढ़ी भगवान प्रति से भल पाइबा आसेनी इस्कॉन ने आप देखिए सका उठू उठी आम भगवान भगवद गीता आधार भगवान को मंगल आरती ज्ञापन करती कृतज्ञता ज्ञापन करती प्रत्येक समय आम भगवान का नाम नौ था भगवान सेवारे सारा संसार आम सेवा करती सबकि प्रसाद भी पाती सबकि आम कौन करती भगवान भगवान को केन्द्र करती भगवद गीता को केन्द्र करती तेणु से इस्कॉन ने गोटे गोल्डन जुबली होता इस्कॉन प्रतिष्ठार 50 वर्ष प्रभुपाद शिष्य मैंने गोटे सुंदर जिनस करते कि सबु देशर लोक 120टा कंट्री लोक इनवाइट करते डिवोटी मान आसिक कीर्तन करने कौटी श्री नवदीप मायापुर धाम रे
ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ମୋଦିଙ୍କର ତା ପୂର୍ବରୁ ରେକର୍ଡ ଥିଲା କେତେଟା 106ଟା କଣ୍ଟ୍ରିର ରେକର୍ଡ ଥିଲା। ତେଣୁ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ଗିନିଜ ବୁକ୍ ଅଫ ରେକର୍ଡ ଆସିଲା କି 120ଟା କଣ୍ଟ୍ରି, ଇଭେନ ଇଫ ଜାତିସଂଘରେ ବି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଭେନ ଇଫ ଜାତିସଂଘରେ ବି ନାହିଁ କି 120ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ସେଇଠି ଏକା ଜାଗାରେ ରହିବାର। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଭଗବତ ଗୀତା ଆମ ଜୀବନରେ ସଚିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ। ସଚିତ୍ର ମାନେ କଣ? ରିଏଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ। କିଏ ଯଦି ଅଲେଜି ଅଛି ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରେଜି ହେଇଯିବ, ନିଜ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଭଗବାନ ପାଇଁ କ୍ରେଜି ହେଇଯିବ। କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସବୁ ଲୋକ ସର୍ଟ ଲିଭଡ, କମ ସମୟ ପାଇଁ ଅଛେ। ତେଣୁ ଏସେନ୍ସ, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଏସେନ୍ସ ହେଲା ଭଗବତ ଗୀତା, ଯାହାକୁ ଆମକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ହିଁ ଥାଏ। ତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କୁଇଜ ଏବେ ଶୁଣିବା। ସମସ୍ତେ ଫାଷ୍ଟ କୁଇଜ ମୋବାଇଲରେ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଫାଷ୍ଟ କୁଇଜ ଓପନ କର। ତ ଫାଷ୍ଟ କୁଇଜ ରେ ଲିଙ୍କ କରିବାର ଅଛି ହେଲା। ମୁଁ କେବଳ ଜଣକୁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିବି ହେଲା। ଗୁଡାଏ କୁଇଜ ଅଛି, ତ ସମସ୍ତେ ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଅନମ୍ୟୁଟ, ନିଜେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କହିବ ଯାହାକୁ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ହେଲା। ଜଣେ ସବୁ କହିବନି, ଜଣେ ଗୋଟେ କହିପାରିବ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଉପନିଷଦ। ଉପନିଷଦରେ କଣ ହବ? ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କୁହ। ଉପନିଷଦ ଏଠି ଅଛି କଣ? 3 ନମ୍ବର ଗୋଟେ କଣ ଦିଆହେଇନି। ଓକେ। ତ ଯେତେ ସବୁ ବେଦ ଉପନିଷଦ ଅଛି ତାକୁ ଗାଈ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଏଠି କାଉ ଅଛି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମିଳିଛି ନା, କାହାକୁ ମିଳୁନି? ତ ଏଠି 3 ନମ୍ବର ଟା ମିସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏଠି କାଉ ଥିଲା ନା, ମିସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଓକେ। ତାପରେ ଭଗବତ ଗୀତା। ଭଗବତ ଗୀତା କଣ ତାହେଲେ? କିଏ କହିବ? ଜନ୍ମେଜୟ କହିଲ ଭଗବତ ଗୀତା କଣ ଏଠି ଅଛି? ଏଇ କହିଲା ବେଳକୁ ଭିଡିଓ ଟା ଅଫ୍ କରିଦେଇ କୁଆଡେ ପଳେଇଲାଣି। ଏଇ ଭଳିଆ ପିଲା ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। हरे कृष्ण। ହରେ କୃଷ୍ଣ। विक्रम ଭଗବତ शास्त्र। ଗୀତା ଏଠି କଣ? विक्रम शास्त्र। ହଁ, ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରମ୍ ଭଗବତ ଗୀତା। ତ ଲର୍ଡ ଭଗବାନ ହେଲେ କଣ? କାୱର୍ଡ ବୟ। ଭଗବାନ କାୱର୍ଡ ବୟ ଟୁ ମିଲ୍କ ଦ କାଉ। ତ ଭଗବାନ ହେଲେ ସେଇ ଯିଏ ଗାଈକୁ ଦୋହନ କରନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ କିଏ? ଅର୍ଜୁନ 2 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଅଛି, ମିନ୍ ଟୁ ଡ୍ରିଙ୍କ ଦ ମିଲ୍କ। ଲରେନ୍ସ ସ୍କଲାର, ଯୋଉମାନେ ସୁଧୀଜନ ମାନେ, ସେମାନେ କଣ? ସୁଧୀଜନ ମାନେ କଣ ହବ? ନୀତିଶ ପ୍ରଭୁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କହିଲ। ଲରେନ୍ସ ସ୍କଲାର। हरे कृष्ण प्रभु जी। ହରେ प्रभु जी କୃଷ୍ଣ। ମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ जी ଜାଣିପାରୁନି। ସୁଧୀଜନ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 2 ନମ୍ବର ହବ। ତ ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ ହେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲେ ପାଇବ ଆନ୍ସର ଗୁଡା ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କୁଇଜ ରହିଲା, ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଟିକ ଟିକ କରିକି ଦେଖେଇ ପାରିବ। ଡିଭୋସନାଲ ସର୍ଭିସ ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏକ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେବକୀ ପୁତ୍ର ଗୀତମ୍, ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପରେ ଦିଟା ଅଛି ନା, ସର୍ବୋପନିଷଦ ଗାବୋ, ଏଇ ଦିଟା ଶ୍ଲୋକକୁ ନେଇକି ହେଇଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ରହିଲା। ତ 3 ନମ୍ବର ଟା ଅଛି, 3 ନମ୍ବର ଟା ଦିଆ ହେଇନି, ସେଟା ଅଛି କାଉ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଭଗବତ ଗୀତା ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ଏବେ ଆଉ ଦେଖ ନା, ଦେଖିବ ସବୁ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତା କୋଉ ସ୍ପିରିଟ ରେ, କୋଉ ମୁଡ ରେ ଆମକୁ ପଢିବାର ଅଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଯିଏ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କୋଉ ହିସାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଦିଟା ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ଏଠି ସେୟାର କରୁଛି। ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତ ଏବେ ଶୁଣ, ଏବେ କେହି ମେଟେରିଆଲ ଦେଖ ନା, କେହି ମେଟେରିଆଲ ଦେଖ ନା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲି କେହି ମେଟେରିଆଲ ଦେଖ ନା। ଏବେ ଶୁଣ, ଷ୍ଟୋରିଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନା ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରୁ ଯାଉଥିଲେ ପରିବ୍ରାଜକ କରିବା ପାଇଁ, ପରିକ୍ରମା କରିବା ପାଇଁ, ସବୁ ଆଡେ ଯାଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଭେଟିଥିଲେ ଏଇ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ। ତ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ କଣ କରୁଥିଲେ ନା, ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ନେଇକି ପଢୁଥିଲେ।
तो पाखरे जेमती मुक्ति मंडप रे सब पंडित माने अछंती सेमती एटी जेतले से अध्ययन करथिले भगवत गीता को रिसाइट करथिले जेतले पाखरे बहुत जन पंडित लोक माने थिले किंतु ए जो साउथ इंडिया रे जो ब्राह्मण थिले रंग क्षेत्र रे तो सेतेबेले से कोन करते तांको भलो पाठ पढिया पे आसु नथिला माने से एते ठीक से उच्चारण कर पार नथिले किंतु से लोक से ब्राह्मण को देखिकी जो पंडित माने थिले से माने उपहास करथिले कि ये देखो गोटे संस्कृत रे गोटे लेखा आइ ताको पढी पारुनी तो चेतन महाप्रभु जेतବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ସେ କିଛି ପଢୁଥିଲେ କେତେବେଳେ ପଢି ପାରୁଥିଲେ କେତେବେଳେ ପଢି ପାରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିଲେ ଚେତନ ମହାପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ ଭଗବତ ଗୀତାର କୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଯାହା ତୁମକୁ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ତ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଡେ ଯାଇନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ଏ ଭଗବତ ଗୀତା ଯୋଉଥିରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ ସେ ଆଜି କଣ କରିଛନ୍ତି ରଥର ସାରଥୀ ହଉଛନ୍ତି ପାର୍ଥଙ୍କର ସାରଥୀ ହଉଛନ୍ତି ତ ସେତିକି ମନୋଭାବ ମୋ ହୃଦୟରେ ବସି ଯାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି ତ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ବିଷୟରେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଗଦଗଦ ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ଭାବ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଆସି ତୁମକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଦୁନିଆର ୟାଠୁ ସବୁଠାରୁ ମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ କଣ ବା ହେଇପାରେ କିଛି ହବନି ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଏ କୁହାଯାଏ ଅଖିଳ ରସ ଅମୃତ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର ସଞ୍ଚାର ହବ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଲିଙ୍ଗନରେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ସେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ଏ ଭଗବତ ଗୀତାର ସାର ମର୍ମ ବୁଝିପାରୁଛ କଣ କହିଲେ यापर क्विज अछि एई प्रश्न को नेकी तुमे वास्तवरे ए भगवत गीतार सार मर्म को बुझी पारछ किंतु जो माने भगवत गीता को बहुत समय आमे देखंती ए तुम केते श्लोक मन नलानी मन 700 श्लोक मन नलानी जे 700 श्लोक मन नलानी कहूचे बहुत समय आमे तर अर्थ बुझंतिनी भगवान विषय में जानते मायावादी माने थांती प्रभुपाद तांकर भगवत गीतार एई टर्म को बहुत व्यवहार करछंती तो मायावादी माने कोन करंती से माने भगवान शरीरटा कि भगवान कोतरे गढ़ा मायार वस्तुरे गढ़ा आ से भगवान आध्यात्मिक जो शरीर अच्छी दिव्य शरीर अच्छी ताको से माने ग्रहण कर पारंतनी ईर्षावशत मन रखी को वशत कहली ईर्षावशत आ से माने चाहती टाइनी ब्रेन कम ब्रेन अच्छी से माने कौन करती भगवान को भावती यदि से भगवान होता अर्जुन रथर सारथी केमती होता बुझी पारंतेनी एते ज्ञानी धनी हेले से चेष्टा करती भगवान सेवा करने नुहे भगवान सहित मिसी जावाई ब्रह्म लीन होगापी तेणु से भगवान को बुझंती से भगवान कृष्ण जे 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण जहाँ को भक्ति प्रेम पूर्ण भाव निवेदन करने शरणागत हवा पड़े आ जो भगवान कृष्ण को पुरुषोत्तम बोली सर्वशास्त्र कहुई परम सत्य बोली कहुई से भगवान केवल भगवान मझे मझे जीव मान उद्धार करने निजर अवतार मान पठाती कि निजे भी आसी जाती से भगवान को संबंध से मायावादी लोक मैंने किसी जानते से माने कौन विचार करती सब बेले से माने विचार करती कि सत मार्ग कौन असत मार्ग कौन कृष्ण अर्जुन को छाड़ी दियंती से माने विचार करती सत मार्ग कौन असत मार्ग कौन कि सुख कौन सुख दुख रे केमिति ऊपर उठिबो माने सुखिला सुखिला टॉपिक एतमे असत सत विचार से माने करंती काहे कि से माने भगवानकर चेतना भगवानकर जो दिव्य स्वरूप आ भगवान को ग्रहण करि पारंती ईर्षा परवशत है कि शुष्क वैरागी गोटे टर्म अच्छी कौन कहले शुष्क वैरागी माने कौन जो लोक माने खाली संसार रु विरत ही जाइछन्ती कृष्ण प्रति आसक्त ही नांती जीवन ड्राए सुखिला सुखिला ताकू तुलना कराई केमिति गोटे महुर बोतल अच्छी समस्त मन रख महुर बोतल ले यदि किए बाहर चाटिबो ताहले कौन हम से काच को चाटिबो थोड़ी ना मोर स्वाद अनुभव करि किंतु महुर बोतल को देखो खोलिकी चाटिबो ताहले मोर स्वाद अनुभव करिवो तो से मायावादी मानकर ये जो प्रचेष्टा ताको का सहित तुलना करा होची ए महु बोतल को बाहर चाटिया पई तो तार एनालॉजी उपमा दिया होची तेणु एबे 2 नंबर रे आमे पहुंचीचे क्विज नंबर 2 के करबो दुलार प्रभु तुम अनम्यूट कलो जन को पचारिबी तो 2 नंबर रे लिखा है अल्दो भगवत गीता इज वेल नोन ऊपर 5-6 ऑप्शन अच्छी हैला तो भगवत गीता क्वेश्चन अच्छी अल्दो भगवत गीता इज वेल नोन ओनली वन हु हैज टेकन इट अप इन स्पिरिट ऑफ को स्पिरिट रे हमें भगवत गीता बुझी परिबा जोटा आज मेन टॉपिक अनम्यूट करी कहलो
को स्पिरिट रे बुझी परिबा ऑप्शन 5-6टा अछि भगवान इटर्नाल इटर्नाल माने सबुदिन ପାଇଁ जोटा अछि डिवोशन माने भक्तिपूर्ण भाବରେ माइथोलॉजिकल पुराणिक 6 रे 6 आउ मोर्टाल माने ए मानवीय तो यादर को कहा माध्यम रे हम भगवत गीता बुझी परिबा ऑप्शन कोन होई परिबो डिवोशन ओके डिवोशन ठीक उत्तर तो भगवान को हमें भगवत गीता को केमिति अप्रोच करबा भक्तिपूर्ण भाବରେ एमिति न कि भगवत गीता दियो भगवत गीता पढ़ दे आज सब बुझ देबी जीवन सब समस्या समाधान होबनी भगवत गीता को अप्रोच करियार मूड रे ग्रंथर ओटी कृपा अछि ग्रंथ को कोଳରେ धरिकी आमे पढ़िले ग्रंथर कृपा माने प्रार्थना करे पढ़िले तर कृपा हम पाई परिबा तो भगवत गीता इज नॉट ए माइथोलॉजिकल ट्रिटिस माइथोलॉजी मिथ शब्दर अर्थ माने कोन गोटा नोबेल भलिया ग्रीक माइथोलॉजी किंतु एजेंति मु कहे सेल्फी शब्द आज 2000 मसिया बेडको बोधे आस्तिला कि केबे गोटे आस्तिला सेमती मिथ शब्दटा आस्तिला केते केते मुगल मानक समय रे आस्तिला मिथ शब्द केबे आस्तिला मुगल मानक समय रे आस्तिला नालंदा यूनिवर्सिटी जेतले थिला तेतबेले मुगल मानक ई मिथ शब्द व्यवहार करनथिले ता परे परे से माने मिथ शब्द को नष्ट करे माने हमर संस्कृति को नष्ट करिया पई ए मिथ शब्द रो व्यवहार कले मिथ रु माइथोलॉजी हेची हमर माइथोलॉजी नु आई मा कहानी नुहे हमर कोन हिस्ट्री हिस्ट्री बुझी परछ ना इतिहास जोटा हेची तेणु से आमर कल्चर को नष्ट करने माइथोलॉजी शब्द प्रयोग कले इट बाय स्पोकन बाय सम मोर्टल मोर्टल माने जो भगवत गीता इज नॉट नॉट माने नुहे माइथोलॉजी कौन पौराणिक ग्रंथ नुहे जहाँ कौन भौतिकवादी लोक माध्यम प्रकाशित है कहीं भगवत गीतार ऑथर किए कहते भगवान कृष्ण इट इज द इटर्नल टाइमलेस मैच्योर वॉइस ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इटर्नल माने सबुदिन अच्छी टाइमलेस माने समय जिते भी परीक्षा अच्छी सब परीक्षा भगवत गीतार शिक्षा उत्तीर्ण होगी अच्छी तो अर्थात भगवत गीता को आम जो फॉलो करवा आम सब समय विजयी ही हवा और मैच्योर वॉइस ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी देख व्यासदेव भगवत सहित अन्य सब शास्त्र लिखिले किंतु भगवत गीता जो 7 श्लोक भगवान निजे कहते जंग स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात विनिश्रित भगवान विष्णुंकर भगवान कृष्णंकर मुख पद्म ही विनिश्रित होता बुझेगा तेणु श्री कृष्ण हु इज एड्रेस्ड एज कौन तुलंग प्रभु कहल हु इज एड्रेस्ड एज अनम्यूट करी कह भूली गलानी हो हु इज एड्रेस्ड एज कौन कहबो पोजेसर ऑफ सिक्स कौन है आधर कहलो पोजेसर ऑफ सिक्स अपुलेंस हाँ हु इज एड्रेस्ड एज भगवान जेहंक पाखे 6 प्रकार ऐश्वर्य अछि तांको आमे भगवान बोली कहूचे तेणु आमे जानिले कोन भगवत गीता को केमिति आमे अप्रोच करे आछि जदि जने नीड थिबो एति पई कहा जाय ना गरीब जेतले रोटी लोक हबो तेतले तार भौतिक आसक्ति कटि थिबो किंतु से गरीब थिबो से भगवान को डाकिले भगवान सुनिबे जल्दी किंतु तार भौतिक आसक्ति कटि नथिबो से गरीब थिले से भौतिक आसक्ति प्रति आसक्त हबो कि भौतिक आसक्ति एई जिंस रे हबो सेई जिंस प्रति से आसक्त हेक रहबो तेणु से जी जेन्युइनली इंटेंसली हृदय रे तार इच्छा थी भगवत धाम जीवाई तो सी ही भगवान मूड को बुझी पार दक्षिण भारतर से ब्राह्मण भगवान भगवत गीता को ठीक मूड रे बुझी पारथिले स्पिरिट ऑफ डिवोशन सब मन रखियो भगवत गीता को आम प्रतिस्पर्धा करी बुझी पारिबानी प्रतिस्पर्धा माने कौन देखियो आज भगवत गीता कौन लिखा है प्रभु आज कौन लेक्चर दौरान भगवत गीता विषय में मुझे सब जानी ए कर्म कर फल आशा रखना ये सब जिन कहे हेतरे बुझी हबनी भगवत गीता आ गोटे भगवान सुंदर पास टाइम्स मु कहूची महाभारत पास टाइम्स महाभारत समय कौन होता कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र युद्ध पूर्व कृष्ण भगवान को अर्जुन आउ दुर्योधन कौन कले अप्रोच कले कौन पाई किसी सामर्थ्य प्राप्ति करने जहाँ मध्यम कुरुक्षेत्र युद्ध से भाग ने तो सब आड़ को तो सैन्य पठेदेले किंतु कृष्ण जेहेतु जड़े महान कौन हिसाब से जड़े महान व्यक्ति थे तो सी चाहिए से राजा दुर्योधन आ अर्जुन चाहिए निजे जीवाई तो दी जन जा उपस्थित होती अच्छा कौटी ना भगवान जो शयन कक्ष पाखे उपस्थित होती अच्छा तो से देखिले जड़े राणी कौन कर भगवान को कौन कि चामर सेवा कर भगवान को शयन सेवार नियुक्ति अच्छा तो से समय तो दुर्योधन जाकि पहुंची भगवान शिर पाखे बसी अर्जुन कोटी बस भगवान पाद पाखे अच्छा प्रणाम कर
ସେଇ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମିଳିତ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ଦେଖିଲେ କି ଅର୍ଜୁନ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଆଉ ବହୁତ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ତାପରେ କାହାକୁ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ, କଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ କି ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କଣ କହିଲେ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବିନି, କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ 1,00,000 ଅକ୍ଷୌହିଣୀ ସେନା ଅଛି ଯିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେଇ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଛି ତେଣୁ ମତେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ ଜିନିଷ ମାଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କଣ ଅବସର ଦିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ତୁମେ ଆସିପାର ପ୍ରଥମେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ବି କୁହେ ସାନ ଭାଇର ଭାଗ ଅଧିକ ସବୁବେଳେ। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦବା। କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଜୁନକୁ ତ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ତୁମେ ମତେ ଚୁଜ୍ କରିବ, ମତେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନା ମୋର 1,00,000 ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ସେନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତ ତୁରନ୍ତ କୌଣସି କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି କଣ, କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତ ତୁରନ୍ତ ସେତେବେଳେ ଆମର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କର ମୁଡ କଣ ରହିଲା, ଓ ସେ ନିଜେ ମାନେ କଣ କହିପାରିବା, ଗୋଟେ ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ମନକୁ ବୁଝେଇକି କହିଲା ଭଳିଆ, ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କଲେ, ମତେ ଏଇ ଅକ୍ଷୌହିଣୀ ସେନା ଏଥିରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝିଲା। ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭଳିଆ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଲଗା ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଥିଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାନେ ଭୌତିକବାଦୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ କାଲକୁଲେଟିଭ, ବହୁତ ସେଲଫିଶ ଡିଜାୟାର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। ତ ସେ କଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବୁବେଳେ କି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯାହା ଅଛି, ଭଗବାନ ବୋଲି ତ ମାନୁ ନଥିଲେ, ତ ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ତାପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ମତେ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କଲ, ତୁମେ କଣ ଜାଣିନ ମୁଁ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ତମେ କଣ ଜାଣିନ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମେ ମତେ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କଲ। ତ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ଯୋଉଟାରେ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ରହିବେ ସେ ଜାଗାରେ ମୋର ବିଜୟ ହବ ହିଁ ହବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡିକି କେମିତି ରହିବି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କେତେ ସେଲଫିଶ, କେତେ ମାନେ କେବଳ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଭୌତିକବାଦୀ ଲୋକ ଆମେ ଦେଖିଛେ ସବୁ ଜାଗାରେ, ଆମ ଭିତରେ ବି ସେ ଭୌତିକତା ଅଛି। ସେ ଭୌତିକତା ପ୍ରବାହରେ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି ରାବଣ, ରାବଣ କଣ କଲେ, ସୀତା ଦେବୀ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ କଣ ଅପହରଣ କରିକି ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଂସାରରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ରାବଣ, ଯେତେ ସବୁ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରଭୃତିର ଲୋକ ରହିଲେ, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତିନି, ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମକୁ କଣ ମିଳିବା ଦରକାର, ଆମେ କହୁଛେ ସଫଳତା ମିଳିବା, ଯଶ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଏତିକି ଯଶ କମଉଛି କି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କମଉଛି, କିଛି ବି ଭୌତିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସେ କିଛି ବି ଉନ୍ନତ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନେ। ସମୟ ନାହିଁ କହୁଛେ, ଆଳସ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ରହିଯାଉଛେ, କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଦେଖିଛି, ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ରଖିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ ଫଟୋଟେ, ସେଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତରୁ କଣ ସୁନା ର ଗୋଲ୍ଡ କଏନ ସବୁ ବାହାରିଥାଏ। କିଏ ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ? କଣ ମନୋଜ ହସିଲଣି, ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ? ସେମାନେ କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ, ଆମ ପାଖକୁ ଗୋଲ୍ଡ ହିଁ ଆସୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଭୌତିକବାଦୀ ଚେତନାର ଲୋକ, ସେମାନେ କଣ ଚାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭଗବତ ଗୀତା ଏଠି ଭଗବାନ କାହିଁକି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ରାଜି ହଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶରଣାଗତ ହଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତୋସି ମେ ସଖା ଚାତି ରହସ୍ୟମ୍ ହି ଏତଦ୍ ଉତ୍ତମମ୍। ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି। ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ପାଖରେ ଲଗାବ ଅଛି ସେ ହେଲା ଅର୍ଜୁନ ଭକ୍ତୋସି ମେ ସଖା ଚେତି, ତୁମେ ମୋର ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତ ମାନେ କଣ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଈର୍ଷା କରେନି। ମୁଁ ତ କୋଉଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରିନି, ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସଂସାରର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରିବା। ଏମିତି ନୁହଁ କି ହେ ଭଗବାନ, ହେ କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କଲି, ସେଇଟା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ସଂସାର ଭିତରେ, ସଂସାରଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଭୌତିକ ଶକ୍ତି ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ସେବାରେ ଲଗଉଛେ, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଈର୍ଷା କରୁଛେ। କାହିଁକି ଭଗବାନ ଖୁସି ରହିବେ, କାହିଁକି ଭଗବାନ ପରମ ନିୟନ୍ତା ହେବେ,
कहीं भगवान सब किसी सृष्टि करछंती मु भी किसी करि परिबी भगवान अंगारकाम्ल सृष्टि करछंती अम्लजान भी सृष्टि करछंती आमे अम्लजान टे छाडुछे गछ पत्र ऑक्सीजन अम्लजान पुन अंगारकाम्ल नउछंती एमिति पूरा नेचुरल रिसाइक्लिंग वाला एमिति किछि अछि देखिछो कि साइंस पिला कहलो एमिति किछि देखिछो ओटा आमे गोटे क्रिएट करछो गोटे प्रोडक्ट तार बाय प्रोडक्ट आ गोटे के कंज्यूम करथिबो आ पूरा रिसाइकल हेकी पूरा एनवायरनमेंट को क्लीन करथिबो केही पाइबेनी मु भाबुची केही पाइबेनी ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନନ୍ୟ ଅନ୍ୟ କେହି ମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ କୋଉ ମୁଡରେ ଆମକୁ ଭଗବତ ଗୀତା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ନା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିକି ଫାଷ୍ଟ ମୁଡ କହିଲି ଡିଭୋସନାଲ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆହୁରି ଅର୍ଜୁନ କିମ୍ବା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଭଳି ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିକି ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ କ୍ୱିଜ ନମ୍ବର 3 ରେ ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ଏଠି ଅଛି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ରେ ବी ଲିକିଂ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଅଫ ହନି ବଟଲ ମାନେ ମଧୁମକ୍ଷୀ ଯୋଉ ସରି ମଧୁର ମଧୁମକ୍ଷୀ କଣ କରୁଛି ଯୋଉ ହନିର ବଟଲ ବାହାରେ ସେ କଣ କରୁଛି ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତ ଏଟା କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଯୋଉମାନେ ଭଗବତ ଗୀତା ଉପରେ ନିଜର ନିଜର କଣ କରନ୍ତି ଡି ଡି ଅପସନ ଅଛି ଦେଖିବ ଭଗବତ ଗୀତା ଉପରେ ନିଜର ନିଷ୍କର୍ଷ ମାନେ କମେଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏଠି ମିଲିୟନ୍ସ ଅଫ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ ସେଠି କି ଯେତେ ଏଇ ଯୋଉ ତୁମର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ତୁମର ଯୋଉ ଅନୁଭବ ଅଛି ଏ ଅନୁଭବ ତୁଳନାରେ ଯୋଉ ମିଲିୟନ୍ସ ଅଫ ଡକ୍ଟରେଟ ଯେତେ ସବୁ ଡକ୍ଟରେଟ ସ୍କଲାର ପିଏଚଡି ବାଲା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶେଇଲେ ତାଙ୍କ ଅନୁଭବ ବି ସମାନ ହବନି ତେଣୁ 2 ନମ୍ବର ଅପସନ ଆନ୍ସର ଅଛି कि ब्रह्मण परफेक्शन इज सुपीरियर ब्राह्मण जो दक्षिण भारत जो ब्राह्मण थिले तांकर जो अनुभव सर्वश्रेष्ठ एफ 3 नंबर ऑपुलेंस ऑफ द सुप्रीम भगवान को पार्थ सारथी बोली कहा जाए काहे कि ना भगवान जदि बा अनंत कोटि ब्रह्मांडर नायक किंतु भगवान तांकर भक्त वात्सल्यता प्रति भगवान तांकर भक्त को एते भल पाती भगवान तांकर भक्तर आवेश रे पळे आसंती भक्तर भक्त्यवश्यता कहा जाए सॉरी वृत्त्यवश्यता भगवानଙ୍କର वृत्य ମାନେ सर्वेंट ତାଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଭାବିଲା ଆମେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ ସରଣ କରୁଛେ କଣ ଭଗବାନ ଆମର वृत्य ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଆମର ଲେଭେଲ ହିଁ ହବନି ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ହଟ୍ ମେକ୍ସ ମି କ୍ରାଏ କାହିଁକି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହିଁକି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ ଭଗବାନ ହଁ ପାର୍ଥସାରଥୀ ଭକ୍ତ ଏଠି ଅଧା ରହିଯାଇଛି ତ କାହିଁ କେମିତି ଭଗବାନ ହେଲେ ପାର୍ଥସାରଥୀ ବୋଲି ସେଟା ଚିନ୍ତା କରିକି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ए क्रंदन आसला बी ऑप्शन 5 नंबर वेयर एवर यू आर देयर विल बी विक्ट्री जोटी भगवान अर्जुन एटी कहउछंती जोटी भगवान अछंती सेठी आपनकर जय हबो अ किंगडम ऑफ गॉड विदाउट डेमन्स अट्रैक्टेड टू लॉर्ड्स तण एटी quoi अछि रामंक बिना राम राज्य केबे सफल हबो सत्यवत प्रभु कहलो रामंक बिना राम राज्य सफल हेछि ना हबो नहीं प्रभु तेणु जो मैंने राक्षस प्रवृत्तिर लोक मैंने से कौन करती भगवान पाक आकृष्ट हुआ भगवान शक्ति भक्ति पाक आकृष्ट हुआ एवं टे मटेरियल देख समस्ते तो भगवत गीतार रिलेवांस आड़ आम जा कि आवश्यकता अच्छी भगवत गीता जाना तेणु जो भगवत गीता अच्छी यहाँ कहुए भगवत गीता रियल और सिंबलिक रियल माने वास्तव में भगवत गीता थिला ना सतरे एमती गोटे किए गोटे केही नाही चंदन प्रभु काली मते कहउतले प्रभु जी मोर सांग माने कहउछंती ए जो भगवत गीता भागवत ये कोन पय लिखा है समाज रे संस्कार आनिया पय वास्तव रे एटा सत्य नुहे भगवत गीता गोटे हिस्टोरिकल अकाउंट गोटे इतिहास जेमिति आमे मोगल मानकर मुस्लिम मानकर कि कार कार सब इतिहास पढ़ी के आसीछे सेमती भगवत गीता 5000 वर्ष तळे जो घटना भगवान कुरुक्षेत्र युद्ध रे करथिले तार इतिहास सेटा ए भगवत गीता किंतु सेतବେଳେ जो पांडव माने भी थिले युधिष्ठिर भीष्म द्रोण समस्त थिले आमे ए द्वारका जाइतिलु सरी वृंदावन जाइतिलु एटी मथुरा जाइतिलु भगवान थिले सेमिति कुरुक्षेत्र युद्ध अछि से गच्छ भी अछि जो गच्छ पाकरे ठिया है कि गच्छ पाकरे भगवान भगवत गीता माने जो कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि रे जो गच्छ अछि जा पाकरे भगवान ज्योतिष्मर कह जाय से गच्छ पाकरे भगवान भगवत गीता कहउछंती से जगहटा अछि तेणु सब किछि अछि किंतु आमे भाबुचे एटा गोटे पौराणिक कैरेक्टर किछि दिन पर गांधी जी को लोक भूली जिवे से माने भाबा 500 वर्ष तळे लोक माने गांधी जी को मानिबेनी भूली जिवे कहबे ये गोटे हिस्टोरिकल हिस्ट्री भी नाही एटा एमति के बनै देछि तो सेति पई जने डॉक्टर प्रोफेसर राव करिक अछंती जे द्वारका को एस्कावेशन करछंती देखुछंती विभिन्न प्रकार म्यूजियम रे भी द्वारका और कुरुक्षेत्र विभिन्न जिंस मिलुछि आज पर्यंत तेणु किंतु जो माने भगवान को पसंद करंतिनी ସେମାନେ କଣ ଗୋଟେ ଆଲୋଜିଟିକାଲ ଭାବନ୍ତି ଏଟା ଗୋଟେ ଉପମା ଭଳିଆ ଯେମିତି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କଣ
ପାଞ୍ଚଟି ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ अर्जुन हेले मन आउ कृष्ण हेले परमात्मा तेणु से भावती ये जो एनालोजी देकी एमती बनईकी कहती तो लगे कि सतरे एटा एठी ठीक अच्छी जोटा मैंने कहते मन इंद्रिय को नियंत्रण कर भगवान आश्रय रहीकि से कहीकि रही जाती एपटे भूली जाती कृष्ण अर्जुन सतरे थिले बोली कृष्ण के प्रति समर्पण हबार अच्छी बोली भूली जाती से स्पेकुलेट करने चाहती मन को मन स्पेकुलेट करने चाहती आमे आम माँ को माँ बापा को जानापी आम स्पेकुलेट करें आमको माँ को पचार पड़ो भगवान विषय जानापी आम मनरू कहीपर कहीं 5000 वर्ष तले आम नथिले एटी आम जोर से टेबुल बाड़े कही परिवानी कि भगवान से थिले कि नथिले आमे तो नथिले ना आमे केमती गारंटी दे कहबा आमे कहि परिवानी एतिपई वेद माता वेद हमर माँ तांको आमे ग्रहण कले भगवान विषय जानि परिबा एतिपई शास्त्र रे कहा जाय ଗୋଟେ टर्म अछि श्रुत इक्षित पथ श्रुत इक्षित पथ माने कोन देखा सुना एमती कहा जाय अर्थात आमे जहा सुनिले ताको आमे दर्शन कले ताको आमे रियलाइज कले से रास्ता रे आमे जाय कि भगवान को पाई परिबा किंतु लोक माने भगवान को मानुछंती किंतु भगवान का नाम रे नियम भांगुछंती सेतिपई संसार रे हम समस्ते दुख पाउजे तो भगवत गीता गोटे रियल ना सिंबॉलिक सिंबॉलिक माने सांकेतिक कहलो अंकिता महाराज कहलो भगवत गीता रियल ना गोटे सांकेतिक ग्रंथ प्रभुजी रियल सांकेतिक माने बुझी पाला ना से माने गोटे उपमा दियंती कि भगवत गीता कौन भगवत गीता जो पांडव माने अछंती से माने इंद्रिय मान सूत्र पांच इंद्रिय पांच पांडव मैच करिगला बढ़िया कथा तापरे जो कुरुक्षेत्र अछि हम शरीर पूरा बढ़िया से उपमा देबे हम भाबिबा हमको लागियो सतरे भगवत गीता रे आ किछि नाही ए जिंस ही अछि आ किछि नाही तेणु लोक माने कौन करो भगवत गीता रे कृष्ण और अर्जुन को आमे पूरा दूर को फोपाड़ी देले तापरे आमे भगवत गीता बुझिले ताले कोन बुझिबा किछि बुझी परिबानी तेणु प्रभुपाद बहुत टाइम रे कहंदी यू शट अप लेट कृष्ण स्पीक भगवान प्रभुपाद कोन कहंदी हमको चुप करया पे कहा जाए किंतु भगवान जोटा कहउछन सुनिया पे कहा होछि सेतिपाई जो माने भगवान को माने सेतिपाई केते सब वेराइटी रे भगवत गीता काहे के आसी आज कारण समते बहुत जण मिस इंटरप्रेट करनती भगवत गीता रो सार मर्म को जानंती नहीं से माने केतळे अक्षरिक अर्थ को नेकी जानती केतळे संस्कृत को नेकी जानती केतळे विभिन्न उपमा माध्यम निजर बुद्धि शक्ति रो प्रयोग करंती केवल भगवान को पते शरणगत हुअंती नहीं तेणु नेक्स्ट ला भगवत गीता कोनसी माइथोलॉजिकल ग्रंथ नुहे भगवत गीता कोनसी माइथोलॉजिकल ग्रंथ नुहे ओके तो एटी गोटे पुराण बोली वर्णन करा जाए पुराण माने कौन पुराण जो ओडिया शब्द कि संस्कृत शब्द जहाँ भी अच्छी तो संस्कृत रे कहा जाए पुर इति पुराण व्हिच कॉम्प्लीमेंट वैदिक लिटरेचर और उपनिषद जोटा आमर जो वैदिक ग्रंथ अच्छी ताको कॉम्प्लीमेंट दिए सेटा पुराण पुराण माने सब ओल्डेस्ट माने कौन पूर्ण रूप इतिहास बहुत दिन तलर तेणु पुराण रामायण महाभारत ये सब जिनस कौन प्रकार माइथोलॉजी नुहे हिंदू माइथोलॉजी आम कहती हिंदू शब्द किछि दिन तलर शब्द माइथोलॉजी मोगल माने आनिकी देले तेणु आमर या सहित कौन संपर्क नाही मार्क्स मुलर से कौन कहले मु भारतीय समस्त ध्यान दियंतु मु भारतीय मानकर संस्कृति को प्रवेश करि पारोनी ताको भांगी पारोनी किंतु मु जदी 10 रु 20 वर्ष कौन गोटे अच्छी टाइम लिमिट सेतिकी भितर संस्कृत को अध्ययन करी ताहेले से संस्कृत भाषा को शिखिकी भारत जो वैदिक ग्रंथ अच्छी तार मिस इंटरप्रेट कर पारिबी जहा द्वारा लोक मान भितर भगवान प्रति आस्था और विश्वास तुटी भावतु मैक्सिमम केते भयानक लोक सी तो तांको माध्यम रे आमे देखुचे आज संसार रे ए भलिया हेछि तेणु आमे जानिबा दरकार रामायण महाभारत ए सब हिस्टोरिकल अकाउंट ए सब जिंस हेछि किछि दिन तळे हिटलर थिले किछि दिन पर समस्त भूली जाउछन्ती आम घर परंपरा रे आमे देखुचे कि आम जेजेबापा से थिले कि नै आमे डाउट रे पड़लानी आम जेजेंगा बापा कहला आलो आमे भाबुचे मांकड़ सिंपल आउ के तांकटो हमें आछे किंतु सिंपल जिन आम कनसेप्ट माने जानी पारुना आज माइंड रे परसीव कर पारुना सत्तरे कि आम जेजेबापा आंबळिया माने मनुष्य भलिया देखा होतले से गोटे मांकड़ भलिया थिले हमर कल्चर टा एते भयानक हे जायछि माने एजुकेशन टा एते भयानक हे जायछि हमहु से बिलीव करे दोछि आमे सेल्फिश भाबरे बापा मांकड़ हुअन्तु कि मनुष्य हुअन्तु मोर कोन होला मु तो एन्जॉय करिवि त हमर मूड टा अलग अछि तेणु हमहु सेति पई हमको एक्सेप्ट करया पई भगवत गीता भागवतम रामायण महाभारत सब वैदिक ग्रंथ जहाँ आगुरु हेछि तार ए जीवन प्रासंगिकता कोन अछि आमे आगु भी देखिबा तो ता पूर्व आमे गोटे जिंस देखिबा कि हमको भगवत गीतार जो लक्ष्य अछि हमको मिस करिवार नै तो कोन भगवत गीतार लक्ष्य अछि समस्त मु टिके टिके सुनिबी तापरे आमे गोटे क्विज करिबा आ 5-10 मिनिट रे सर जीवो के व्यस्त होबनी कोन भगवत गीतार लक्ष्य अछि हमरो
ସ୍ମୃତି ରେଖା ମାତାଜୀ କହିଲ। କଣ ଭଗବତ ଗୀତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवान गीतार लक्ष्य होची ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପଢିକିନା ଆମ ଜୀବନରେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଆଉ ଭଗବାନ ଧାମକୁ କେମିତି ଫେରିବା। ତାହେଲେ ଆମ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲୋକ ଦରକାର ହେବେ, ଯିଏ ଖରାପ ଲୋକର ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ କହିପାରିବ। ଖରାପ ଲୋକ ଦରକାର ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ କହିପାରିବ। ହଁ, ଯୋଉମାନେ ଭିଡିଓ ଅଫ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅନମ୍ୟୁଟ କରିପାରିବେ ଦୟା କରିକି। ଓକେ, କଣ ଭଗବତ ଗୀତା ଜନ୍ମଜୟ କହିଲ? ଭଗବତ ଗୀତାର କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି? ତମ ପାଖେ ତ ଭଗବତ ଗୀତା ଅଛି ବି, କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି କହିଲ? ହଁ, फटाफट करे। ओके, ऑप्शन ओपन समस्ते कहि परिवे। जने जने अनम्यूट करी कहलो कोन तम भाबो जे भगवत गीता लक्ष्य हे परिवो। तापर मोटे छोट स्टोरी कहबी। प्रभु जी धन्यवाद प्रभु। कृष्ण को प्रति ओके, तो बहुत लोग भावंती जो भगवत गीता पढ़ी के हम कोन करया अछि, समाज रो सेवा करया अछि। बहुत लोग भावନ୍ତି प्रभुपाद थरे गोटे एग्जांपल देले, गांधी जयंती रे लोक कोन करछन्ती, गांधी जी गोटे फोटो आनछन्ती, सेठी दीप धूप सब बुलौछन्ती। गीता जयंती आसी तापरे, गीता जयंती 11 तारिख रे पढुछिबी, तो गीता जयंती रे समाने कोन करछन्ती, गीता किछि नाही, खाली गोटे दीपटे लगे देकी बस पड़छन्ती। गांधी जयंती रे गांधी को फोटो रखिलो, गीता जयंती रे गीताटा एटलिस्ट रखि पारतांत नाही। सेमाने भगवान को भगवान बोली मानंती ही नाही। भावନ୍ତୁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଭଗବତ ଗୀତା ଅଛି ସେଥିରୁ ଆମେ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲେସନ ନବା, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମର ଯାହା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ମାନେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଦୃଢ କରିବା। କି ସାଇନ୍ସ ପଢିଥିବ ସେ ଭଗବତ ଗୀତା ଇଜ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ବୁକ୍। ଭଗବତ ଗୀତା ଇଜ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ପୁରା ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅଛି। କେହି ଭାବିବ ଭଗବତ ଗୀତା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ବୁକ୍, କାହିଁକିନା ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣ ଏତେ ହାଇ କ୍ଲାସ ପଲିଟିକ୍ସ କରିଛନ୍ତି ମାନେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବନି। ମାନେ ଭଗବାନ ଏତେ ବଢିଆ ସେ ପଲିଟିକ୍ସ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବନି। कि भगवान के भगवत गीता गोटे सोशियोलॉजिकल बुक। केमिति सब लोग आसी गोटे जगह असेंबल हेकी केते गोटा कथा होचंती, तादर किछि यूटिलिटी नउचंती, समाज रे मंगल करचंती, सोशल बुक सबु प्रकार बुक। किंतु भगवत गीता भगवत धाम जे आपे गोटे मैनुअल माने भूली जाआंती। तो एते सब बुक जहां हमें हमर अनुभव अछि, लोक माने कुहंती सेतବେଳେ गोटे प्रेजेंट करंती तांका भितर कृष्ण के प्रति शरणागति न थाए। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତିନି କେବେ कि कृष्ण परम पुरुष भगवान ଏ ମଣିଷ ମୁହଁରେ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷ ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତି ହେଇକି ଭଗବତ ଧାମ ଯିବା, ସେ ଚେତନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ସେଠି ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ନିଜ ଜୀବନରେ, कि ନାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେଲେ ମୁଁ ଭଗବତ ଧାମ ଯିବି। ଆଉ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ମୋର ଯାହା ବି ପାପ କର୍ମ ଅଛି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ମତେ। ଜେସସଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଆସେ ଯୋଉଥିରେ ଦିଟା ଲୋକ, ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ଯାଇଛି। ତ ଧନୀ ଲୋକ ମସଜିଦ ରେ ଯାଇକି ସେ କଣ କର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଇକି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଉ ଡୋନେସନ ଦଉଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ଭଗବାନ କି ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ଡୋନେସନ ଦେଲି, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଯାହା କାମ ଅଛି ସବୁ ହବ, ଠିକ ଅଛି, ମତେ ଆପଣ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବେ ପୁଣି ଧନ ଇନକମ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ଧନୀ ଲୋକ ଅଛି, ସେ ଏଇଟା କହିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, हे भगवान दुनियार ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପାପୀ, ମତେ ଏତେ ପାପ କରିଛି ଯେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରେ ମୁଁ ପଡିକି ଅଛି, ନା ଆପଣ ଯଦି କୃପା କରିବେନି ମୋର ଉଦ୍ଧାର ହବନି। ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଥିବେ ଅଙ୍କିତା ମାତାଜୀ କହିଲ? प्रभु से गरीब लोकर कथा सुनथिबे, कोन ताको जे जन्म मृत्यु चक्रରୁ ବାହାରି ପାରୁଛି। କଣ ପାଇଁ ଶୁଣୁଥିବେ ଆଉ କିଏ କହିପାରିବ? ବର୍ଷା ମାତାଜୀ କହିଲ କଣ ପାଇଁ ସେ ଭଗବାନ ଗରିବ ଲୋକର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी से शेष समय से भगवान माने भगवान शरणागत होइछन्ति एवं से चाहिछन्ति कि जेमति शेष समय भगवान ताको साहाय्य करन्ते। मेरे डोरी तेरे हाथ, तापर कौन हम तो भूली गली। तेणु कहबार उद्देश्य आमे निजर डोरी को जीवन रो जहाँ सब किछि भगवान का आगे अर्पण करियार अछि।
ଭାବରେ ମୋର ଭଉଣୀ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ତ ମୋ ଭଉଣୀ ଯୋଉଠି ବାହା ହେଇଛି ତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ତାର ଘର ପରିବାର ଯୋଉଠି ନୂଆ ଘରେ ତାର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତେ ମୋର କ୍ଲୋଜ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢୁଛେ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛେ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସଚରାଚର ଜୀବଜଗତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇପାରିବା। ଭଗବତ ଗୀତା ପଢିବାର ଗୋଟିଏ ଗୋଲ, वी मस्ट बी लवर ऑफ कृष्णा। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ହବା ଦରକାର। ଅର୍ଜୁନ ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଏମିତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଯେ ସିଏ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେନି। ନିଜେ ବରଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିକି ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେନି। ଭାବନ୍ତୁ, ତ ସେଇଭଳିଆ ଲଭର ଅଫ କୃଷ୍ଣ ହବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଭକ୍ତ୍ୟା କହନ୍ତି ଭକ୍ତ୍ୟା ତୁଷ୍ୟତି ମାଧବ। ଭକ୍ତ୍ୟା ତୁଷ୍ୟତି ମାଧବ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା। ମାନେ ଜୀବନର ଏଇ ଯୋଉ ପୁରା ସାଗର ଅଛି, ଭବ ସାଗର ଅଛି, ଏତେ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ, ଏତେ ମାଛ, ବଡ ବଡ ମାଛ, ତିମିଙ୍ଗଳ ଆମରକୁ ଗିଳିଦେବେ। କହିବାର ଅର୍ଥ କଣ? ଯେ ଆମେ ସଂସାର ଭିତରେ ପଶିକି ରହିବା, ବାହାରି ପାରିବାନି। ଗୋଟିଏ ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ୟାଡ ସିଆଡ ହେଲେ କିଛି ବୁଝିପାରିବାନି। ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଏଇ ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା। ଆଉ ଯେବେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା, ସେବେ ଆମେ ଭୌତିକ ଜନ୍ମ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଯଦି ଯିଏ ଏ ଜିନିଷକୁ ସିରିୟସଲି ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସିଏ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ବୁଝିପାରିବ। ନହେଲେ ଆଜି ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ, ଜରା, ବ୍ୟାଧି, ତିନି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଅଛି। ଏଇଟା ରୋଗ ଅଛି ଗୋଟେ, 26ଟା ଲେଟରରେ ସେ ରୋଗଟା ବନା ହେଇଛି ହେଲା। 26 ରୋଗର ନାଁ ଟା 26ଟା ଲେଟରରେ ଅଛି। ଭାବ, ଭଗବତ ଗୀତା ପଢିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି, ନଚେତ ଫସିଯିବା ଆମେ। ଭାବୁଛେ ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିବାନି। 4 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, 4 ନମ୍ବର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯୋଉଟା ଅଛି ସମସ୍ତେ କରିବ। ଭଗବତ ଗୀତା ଇଜ ରିଏଲ, ସିମ୍ବଲିକ, ରିଏଲ ଅର ନଟ୍ ସିମ୍ବଲିକ, ସିମ୍ବଲିକ ନଟ୍ ରିଏଲ। କୋଉ ଅପସନ ଟା ଠିକ? କାମିନୀ କହିଲ? ହଁ, ଓଡିଆରେ କହିଲେ ଭଗବତ ଗୀତା ବାସ୍ତବ ସତ ଘଟଣା ନା ସାଙ୍କେତିକ ଘଟଣା? ନା ସତ କି ସାଙ୍କେତିକ ନୁହେଁ, କି ସାଙ୍କେତିକ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ଏଟା ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ବାସ୍ତବିକ ଘଟଣା। ବାସ୍ତବିକ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍କେତିକ ନୁହେଁ। 3 ନମ୍ବର ଅପସନ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ସାଙ୍କେତିକ ମାନେ ସଂକେତ କେବଳ, ଅରିଜିନାଲ ନୁହଁ, ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଭଳିଆ, ମାନେ ଉପମା ଦିଆ ଅଛି। One should never twist the actual truth and try to pull out some allegorical meaning. ଜଣକୁ ଭଗବତ ଗୀତାର ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟକୁ ଟୁଇଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତାକୁ କଣ ତା ଦେହରେ ଛେଡଛାଡ କରିବାର ନାହିଁ, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷ୍ୟ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ନାହିଁ। ଏଟା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି? ମଣ୍ଡନ କମେଣ୍ଟେଟର ସ୍ପେକୁଲେଟ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ବଡି, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଆମ ଶରୀର, ପାଣ୍ଡବ ମାନେ 5 ଭାଇ। ତ ବହୁତ ଗୁଡା ମୋର ଦେନ ୱାନ୍ ଆନ୍ସର ଅଛି। ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଅଫ ଗୀତା ବାଇ ଅଥର ହୁଇଚ with no devotion। ସେମାନେ ନିଜର ମାନସିକ କଳ୍ପନା କଳ୍ପନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଗବତ ଗୀତାର ଭାଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଟା ବି ଉତ୍ତର ଅଛି। speculative commentary lies in library with no practical value। ଯୋଉ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ 1500 ରୁ 1600 ଭଗବତ ଗୀତା ଥିଲା। ଏଡିସନ 1600 ପ୍ରକାରିଆ ଭଗବତ ଗୀତା ଥିଲା, ଛୋଟ ମୋଟ ପତଲା ମୋଟା ଯାହା ବି। କୌଣସି ଭଗବତ ଗୀତା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏମିତି ସଚିତ୍ର ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା କୌଣସି ଭଗବତ ଗୀତା ହେଇନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେବଳ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଭଗବତ ଗୀତା ମୌଳିକ ରୂପରେ କି ଭଗବତ ଗୀତା ଆଜି ଟି ହିଁ କରିପାରୁଛି। ଯିଏ ମଦ ବୋତଲ ଧରୁଥିଲା, ସିଏ ଆଜି ଜପମାଳା ଧରୁଛି। ତ ଛୋଟ କାଟ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଇଏ 4ଟା ନିୟମରେ ଆମେ ଧଜିଆ ଉଡେଇ ଦଉଥିଲେ, ଆମେ ଆଜି ଭକ୍ତି କଲେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। Thirdly, Hindu mythology was coined by Indologist to promote Christianity, to enlighten the Hindu world about their own Purana, so that Indian priestcraft could be overthrown, to divert the sincere Vedic follower away from their own religion to Christianity। तो एटा उत्तर। अगम पुराण माने कौन? अगम माने तो ओल्ड एंड रियल हिस्ट्री ऑफ नॉट ओनली दिस वर्ल्ड बट होल यूनिवर्स। अगम जाको हमें ମାନେ ତା ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା, ମାନେ ବହୁତ ଭାଷ୍ଟ ଅଛି, ଉପରେ ଅଛି। ଭଗବତ ଗୀତା ଫର୍ମସ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ। ଏଟା ମହାଭାରତ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଇଭେଣ୍ଟ that took place at ଜ୍ୟୋତିଷର। ଆଜି ବି ଦେଖିବ, କେହି ବି ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହେଲେ ଯିବ, ଜ୍ୟୋତିଷରରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଜାଗା ଅଛି, ତାର ମାଟି ଲାଲ ଅଛି, ଦେଖିବ ଆଜି ବି ସେ ଜାଗା ଅଛି। ଓକେ, ତ ଗୋଲ ଅଫ ଭଗବତ ଗୀତା, ବାସ୍ ଏଇଟା ହିଁ ଶୁଣିବାର ଅଛି। କାର୍ଡ ଶୁଣିବା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି। शुभश्री माताजी कहल गोल ऑफ भगवत गीता कौन अच्छी? ऑप्शन ए टू टीच अस हाउ टू, हमको भगवान को
हाँ कुह कुह। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऑप्शन ए। हाँ ऑप्शन है लास्ट ऑफ टू बिकम ए संस्कृत स्कॉलर चांस नहीं मु संस्कृतज्ञ हेबी ना टू बिकम पैट्रियट मु देश जातिर मान रक्षा करिकी समाज सेवा करिबी नाही कि हम गोटे उन्नत चिंताधारा मु निराकारवादी है कि मोक्ष प्राप्ति करिबी नाही भगवत लक्ष्य कौन रहा दरकार कि जमती आमे गोटे गोलाप जामुन खाऊचे हमको आनंद लगुच खरा जोर से होइछि आमे गोटे छाई गछरे छाई रे बसिगले हमको शांति लगुच भगवत गीता को आमे जेतले भक्तिपूर्ण भाव में सेवा मनोभाव नहीं कि ताको अप्रोच करवा सेतबेले आमे भगवत गीतार रहस्य को बुझी परिबा मु कहितली सेति भगवद गीता समस्त ओपन इट इज ओपन फॉर ऑल बट इट इज एक्सेसिबल बाय सिंसियर हार्ट भगवद गीता इज ओपन फॉर ऑल बट इट इज नेवर एक्सेस्ड बाय एवरीवन कहीं ना आमर दुई प्रकार वृत्ति अच्छी भोग वृत्ति सेवा वृत्ति भोग वृत्ति माने आम संसार को केवल लुंठन करिकी आहार निद्रा भय मैथुन चलुचे सेवा वृत्ति कौन भगवान सेवा करवा भक्तों सेवा करवा धाम सेवा करवा भगवद गीतार सेवा करवा भगवत धाम जाइकी भी सेवा करवा तेणु सेवावृत्ति रहिले भक्तिपूर्ण भाव में आम भगवान को प्राप्त हो पारिबा भगवद गीतार वास्तव शिक्षा जानी परिबा कृष्ण भगवान किए छह प्रकार ऐश्वर्य पाखे अच्छी चेतना महाप्रभु रूप में भगवान समस्त ऐश्वर्य को प्रकाश करछंदी भगवान कृष्ण परम पुरुष भगवान बोली असित देवल व्यास आचार्य माने समस्ते कहछंदी आ मु छार मनीष जे संसार बंधन रे पड़िछि जे माछ मांस भी छाड़ीनी जे मद छाड़ीनी जे स्त्री संगम छाड़ीनी से केमिति कहि दउछि कि भगवान नाहंती बोली कृष्ण भगवान नुह बोली एते बड़ बड़ आचार्य शुद्ध भक्त माने कहि गले से भगवान अछंती बोली अर्जुन कहिदेले भगवान अछंती बोली कृष्ण भगवान बोली आमे कहि दउछे नाई भगवान ना देखि जो भगवान सरला तो एटा ही प्रॉब्लम भगवान अछंती बोली भगवान प्रमाण करी भी देखेले विश्वरूप दर्शन को देखे देले कि मु भगवान बोली बुझिला तेणु सेति पई हमकु एज ए कॉमिक कि नोवेल कि भलिया बाहर जो रोड साइड रे बुक मिले सेमती पढ़ियार नाही भगवद गीता को संभ्रम संभ्रम माने पूर्ण रूप रे शरणागत हेकी भगवान कर मुख निश्चित माने माने भगवान निजे गीता पंडा कथा के शुणिथिबो मु आज कहूनी समय हेजिवो तो गीता पंडा एंदी भगवान को पाखरे शरणागत होतले सेमिति अनन्य भक्ति योगक्षेम भाव भगवान को ऊपर पूर्ण निर्भरशीलता प्रकाश करिकी हमें भगवद गीता को बुझी परिबा निजर निजर मानसिक कल्पना जल्पना निजर बुद्धि शक्ति माध्यम रे ये विषय आम भगवान को जानी पारिबा ठीक है जने कहबो कि भगवद गीता आज टाइम रे केते दूर प्रासंगिकता अछि देखो हमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एते एडवांस कलानी किंतु जो सॉल्यूशन गुडा दिया दउछि से हमको स्टॉप गैप जो रोग आम कुष्ठ रोग शुणी मुझे कुष्ठ रोग छोट बेले एबे कुष्ठ कुआडे पळेलाणी एबे कष्ट अलग अलग कष्ट सब रोग अछि कैंसर एड्स केते कौन रोग अछि ताको रिसर्जेंस ऑफ डिजीज गोटे रोग पळौछि पुणी मेडिसिन खाइकी पळौछि 10 गुणा पूरा स्ट्रेंथ नहीं आसुची साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतने बड़ बड़ मेडिकल कले भी रोग को तो नियंत्रण कर पारने किंतु भगवद गीता प्रमिश करछि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दशान दर्शनम ए सब प्रकार भौतिक बाधा विघ्न पूर्ण रूप से मुक्त करदेव माने आनंद रे रही परिबो किसी प्रमाण अछि कि भगवद गीता गोटे साइंस बोली साइंटिफिक बुक बोली भगवान तो भगवद गीता रे कहउचंती कि प्रत्यक्ष भगवान धर्मम सुसुखम कर्तम अव्ययम कि भगवद गीता ए भलिया जिंस तमे जहां और ऑब्जर्व जहां पालन करिवो तुमरा सेटा अनुभव रे आसीबो तुरंत अनुभव रे आसीबो जोटे लैबोरेटरी अछि जोतरे हम गोटे केमिकल को गोटे केमिकल रे मिसेइले गोटे नुआ किछि गोटे सडनली रिएक्शन होउची सेमती भगवद गीता को हम अप्रोच करूछे भगवान भक्ति करूचे नाम नौचे तुरंत तार प्रभाव पड़ुची आम मन सात्विक आସୁची आम भीतर किसी खराब चेतना आसिले आम मन ताको बाधा दउची कि ना एटा भल नुह आम जीवन लक्ष्य को बुझी पारुचे आम भीतर परिवर्तन आनिया पई आम साहस लोक जानिछंती एटा ठीक कि भूल किंतु लोक करि पारु नांती अर्जुन पचारले ना मु जानिछि एटा पाप बोली किंतु मु पाप आडू टाणी हे आछी लोक सेति पई जानिछंती एटा भूल कि एटा ठीक किंतु करि पारनांती न जानामि धर्म न जाने प्रवृत्ति जानाम्य धर्म न जाने निवृत्ति मु जानिछि धर्म कोन किंतु मु तातिर प्रवृत्ति अर्थात ताकू मु ग्रहण करि पारुनी किंतु मु जानिछि अधर्म कोन किंतु मु ताकू छाड़ी के रहि पारुनी किंतु भगवद गीतार शिक्षा के अवलंबन कले अर्जुन पदांक अनुसरण करिकी गुरु परंपरा माध्यम यदि ग्रहण करूचे जन्म मृत्यु चक्र बाहरिकी आम जापरिबा एटा ही रिलेवेंस अति माने अति मूल्यवान मनुष्य मिली ता भीतर आम एतले ए भगवद गीतार शिक्षा को प्राप्त करछे मैंने शुणिले वसुदेव कुटुंबकम समस्त जाति धर्म वर्ण निर्विशेष खाली कथारे नुह धर्म निरपेक्ष भारतीय राष्ट्र जमी हो सेमिति नुहे
वास्तव रे जने कौन सी परिस्थिति रे मध्य भगवत प्राप्ति करिया पई ताकू कृपा आशीर्वाद प्राप्त होची जेति पई भगवत गीता लेखा आइची भगवत गीता इज a science the true religion is a science the knowledge given in Bhagavad Gita is understandable, applicable, experienceable, practically verifiable. के Big Bang Theory पढ़िथिबो मु फर्स्ट क्लास रे कहितली Big Bang Theory which cannot be measured, cannot be detected, cannot be experienced, cannot be accessed माने अनभेरिफाएबल अनडिजायरेबल कोन कोन सब लिखा आइतिला तो सेटा केते साइंटिफिक लागुची और एटी केते साइंटिफिक लागुची तो जेति पय भगवत गीता को हमें केमिति बुझिबा आ एटी गोटे बढ़िया जिनिस लिखा आइछि लास्ट रे any religion without philosophical basis is sentimentalism यदि हमें किसी पालन करूछे हम जीवन रे तार आधार हमें भगवत गीता रे पाउने ताले एटा केवल कोन सेंटिमेंटलिज्म अर्थात हमें भाव प्रवणतार शिकार हेछे आउ जदि हमें किछिटा फिलोसफी कहूछे किंतु करि पारुने ता जानिमो हमें कोन खाली कथा कथा कोन माने कुआ मुंडा कपिड़ा से बेला किछि जहा भी कहले हमर किछि कामर लागिवनी पर हस्तधन कोन पुथिगत विद्या परहस्त धन किछि कामर न आसला बडा सेमति आसेनी भगवत गीता इज a scientific presentation of philosophy and true religion भगवत गीता और साइंस और साइंस को जे ग्रहण करिवो से भगवत धाम प्राप्त होबो 5 नंबर अछि हु इज कृष्णा a powerful mystic yogi who could lift even the Govardhan hill तो भगवान इज नॉट पावरफुल मिस्टिक योगी नो खाली सेति कि नुहे भगवान सबु किछि मथा योगेश्वर कृष्ण ग्रेट पॉलिटिकल एंड पावरफुल डिप्लोमेट लोक माने केमति भाबंती कंदु गुड लोग कहला कि भगवान कोन भगवान भगवत धाम जाई थांते स्वर्ग जाई थांते भगवान किंतु से एते चोरी करचंदी छोटो बेले आ से गोपी मान सहित एते नृत्य करचंदी तम नरक रे जागा मिलची लोकंगर चेतना केते डिग्रेडेड ग्रेड ही मिलबनी भगवान ले द सुप्रीम पर्सनालिटी कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हिमसेल्फ निजे भगवान बोले व्हाई डू यू एक्सेप्ट कृष्णा एज सुप्रीम गॉड दुलार प्रभु कहलो लास्ट एक क्विज करके हम क्विट करेगा व्हाई डू यू एक्सेप्ट में कृष्ण को काहे कि भगवान बोले मानंदी दुलार प्रभु 3 नंबर चोलंग प्रभु 4 नंबर ओम प्रभु 5 नंबर अंकिता माता जी आउ छी की हां एति तापर समस्त पचराओ हां दुलार प्रभु को प्रभु जी तो कौन आंसर हो जल्दी जल्दी कौन Krishna अन्य माने रेडी admitted and proved that he is in Bhagavad Gita that ओके एटी तीनटा आंसर अछि केवल 3 नंबर 2 नंबर ऑप्शन को छाड़ी की बाकी तीनटा आंसर ठीक अछि बुझे लगे कि काहे ना शंकराचार्य रामाचार्य माधवाचार्य चैतन्य महाप्रभु एक्सेप्ट करथिले भगवान कृष्ण बोली असित देवल भाषा सेमाने भी एक्सेप्ट करथिले आ भगवान डिक्लेयर करथिले प्रमाण करथिले विश्वरूप माध्यम रे भावन मु भाबे बड़ा बड़ा जिनसटा एते बड़ बड़ आचार्य माने ग्रहण करछन्ती जांकर भौतिक आसक्ति नाही आमे ए भौतिक जगत रे रही की कोन टिके साइंस पढ़ी देले सेतरे कहि देले भगवान भगवान किछि नांती माने धरि के बढिया कथा नेक्स्ट 3 नंबर टू अंडरस्टैंड भगवत गीता कौन जानिबा बेसिक नॉलेज कौन रहथिबा दरकार का कहथिली तुळंग प्रभु को हां को रहल तमे ना कोन तुळंग प्रभु 4 नंबर प्रश्न उत्तर ओके कहि परिबो 4 नंबर प्रश्न उत्तर चंदन चंदन प्रभु कहलो 4 नंबर प्रश्न रे कोन उत्तर हबो Hare Krishna Prabhu Dandavat Pranam. हां तुळंग को इंग्लिश बुझिबोनी कि इंग्लिश कष्ट अछि ना इंग्लिश रे लिखा आइछि कि भगवत गीता बुझिबा पई की योग्यता दरकार है समझ ताले मु ओडिया रे कहछि कहबो कि संस्कृत सुन जानथिबा दरकार है नेक्स्ट एटलीस्ट थियोरेटिकली एक्सेप्ट करिया दरकार कृष्ण भगवान बोली थर्ड रे किछि एनालिसिस करिया पई किछि फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड माने किछि जानिथिबा दरकार है भगवत गीता पढ़िया पूर्व कि जानिथिबा दरकार है 5 रे अर्जुन को बलिया भगवानकर शुद्ध भक्त मानकर तांकर पदांक अनुसरण करिया दरकार को उत्तरटा ठीक चंदन प्रभु को
प्रभु रे बुझी पारिलिनी प्रभु स्पीड कहिदेले। अरे बोल ओके ठीक ଅଛି ଜନ୍ମେଜୟ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଶୁଣ ଚନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଶୁଣ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଭଗବତ ଗୀତା କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଯୋଗ୍ୟତା କଣ ସଂସ୍କୃତ ଭଲସେ ଆସୁଥିବା ଦରକାର ଆଟଲିଷ୍ଟ 2 ନମ୍ବରରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସିଏ ଥିଓରିଟିକାଲି ମାନେ କିଛି ଥିଓରିଟିକାଲି ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର କି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବୋଲି ଥାର୍ଡ ରେ ସେ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ଫୋର ରେ ଏ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯୋଉ ଅର୍ଜୁନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନରେ ଚାଲିବା ଦରକାର କୋଉ ଆନ୍ସର ଟା ଠିକ सर 4 नंबर सर। 4 ନମ୍ବର 4 नंबर। ସାର୍ ହଉ ଜନ୍ମେଜୟ ପ୍ରଭୁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କହିଲ One should follow in the footsteps of the original devotee, follower of Gita. ଓକେ ତ ସୁନ୍ଦର ସାର୍ ଭାବରେ ଭିଡିଓ 16 ଅପଲୋଡ ଓକେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କାହିଁ ଭିଡିଓ ଅଫ୍ କରନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି ଲାଜ ଲାଗେ ଛଟକିନି ନା କଣ 4 ଏମିତି କେହି नंबर ଲାଜ और 2 କରିବେନି नंबर। ହଉ 4 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର କାହାକୁ କହିଥିଲି ନା ନା 3 ନମ୍ବର ଗଲା 4 ନମ୍ବର କାହାକୁ କହିଥିଲି ଓମ୍ ପ୍ରଭୁ ବୋଧେ କହିଥିଲି हरे कृष्ण प्रभु जी ହରେ मते କୃଷ୍ଣ बोले 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କୁହ 4 नंबर प्रश्न उत्तर है it is spoken by Lord Krishna because he is God himself। ଓକେ ହୁଁ ଏଟା ଆହୁରି ବି ଆନ୍ସର 4 ନମ୍ବରର 4th ଅପସନ ବି ହେଇପାରିବ It is a song of God containing valuable lessons spoken by Lord for the benefit of every human being to attain ultimate salvation ହେଲା ଭଗବତ ଗୀତା ୟୁନିଭର୍ସାଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ ତ 2 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଆନ୍ସର ଓକେ 5 ନମ୍ବର ଅଙ୍କିତା ମାତାଜୀ wisdom of भगवद गीता is relevant ଆଜିର ସମୟରେ ଭଗବତ ଗୀତା କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଅର୍ଜନ କରେ ଅଙ୍କିତା ମାତାଜୀ ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କୁହ କଣ ଆନ୍ସର ହବ Prabhuji, first option to for them. Material science is changing while Gita is Rajavidya, wisdom beyond effect of time. ଏ ସବୁ ଗୁଡା ଆନ୍ସର ଅଛି ବୋଧେ ଦେଖିଲ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗୁଡା ଆନ୍ସର ହେଇପାରିବ ତ ଆଜିର ସମୟରେ ଯୋଉ ମଡର୍ନ ଡେ ସଲ୍ୟୁସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ ଡିପ୍ରେସନ କଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ ଏ ସବୁର ସମାଧାନ ବି ଭଗବତ ଗୀତା ଦେଇପାରିବ ଅଲ୍ଟିମେଟ ସମାଧାନ ଦେଇପାରିବ ଆମେରିକା ୟୁରୋପରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଅପାର କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଗବତ ଗୀତାର ଯୋଉ ମେସେଜ ଅଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ରିନାଉଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲିଟି ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଥୋରେଓ ଗାନ୍ଧୀ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଡିପ୍ ଆପ୍ରିସିଏସନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାର wisdom କୁ Okay? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନଃ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ କିଛି ଆଇଡିଆ କରିପାରିଲେ ମୁଁ 2-3ଟା ସମରାଇଜ କରୁଛି ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଆମକୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭଳିଆ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିକି ବୁଝିବାର ଅଛି ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ଡିଭୋସନ ରେ ବୁଝିବାର ଅଛି ଡ୍ୟୁ ହ୍ୟୁମିଲିଟି ଆମେ କେବେ ନମ୍ର ହେଇକି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭଗବତ ଗୀତା ଅଛି ଭଗବତ ଗୀତା ପାଖରେ ନମ୍ର ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ବୁଝିବାର ଅଛି ନା କି ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସଂସ୍କୃତର ବିଦ୍ବତ୍ତା ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତର ସଂସ୍କୃତଜ୍ଞ ହବାର ଯୋଉ ବଳ ଅଛି ସେଥିରେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ବୁଝିପାରିବାନି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିକି ଆମେ ଯଦି ବୁଝିବା କଣ ନମ୍ର ହେଇକି ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିବେଦନ କରିକି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ତ ଏଇଟା ହିଁ ଭଗବତ ଗୀତାର ମୁଡ୍ ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଯୋଉ ମୁଡ୍ ରେ ମାଗିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କିମ୍ବା ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଭେଟୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଏଇ ଚୈତନ୍ୟ ଭଗବତ ଗୀତାର ଯୋଉ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ମୋ ମନରେ ଅଷ୍ଟସାତ୍ଵିକ ବିକାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହଉଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ ଭଗବାନ ଆଜି ଭକ୍ତର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ମୁଡ୍ ରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ହରେ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ नंद कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय गौर प्रमानंद हरि हरि बोल କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 1-2 ମିନିଟ ନେବା ତାପରେ କ୍ଲୋଜ କରିବା ଯୋଉମାନେ ଲିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଲିଭ୍ କରିପାରିବ କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ସେସନ ଅଛି ଜପ ସେସନ କେବଳ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଚନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ କଣ ପଚାରିବ 2 ଜଣଙ୍କର ଭିଡିଓ ଅନ୍ କଳ୍କି ଅବତାର ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। କଳ୍କି ଅବତାର
आज रही जाओ काली पचारियो रविवार अछि आउ कथि प्रश्न अछि हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण ଯେ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି କୋଉଟା ଉଚିତ କୋଉଟା ଅନୁଚିତ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣି ତ ଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରନ୍ତିନି ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବା ଉଚିତ? ଗୋଟେ କାରଣ ହେଲା ତାମସ କ୍ରୋଧ ରଜୋଗୁଣ ରଜୋଗୁଣ ପ୍ୟାସନ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମେ ରଜଗୁଣର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ଠିକ ଭୁଲ ଭିତରେ ଆମେ ତାର କଣ ଭେଦ କରିପାରନ୍ତିନି କୋଉଟା ଠିକ ମାନେ ଭେଦ କରିକି ଆମେ କରିପାରନ୍ତିନି ତାକୁ ଏଇଟା ଠିକ ଏଇ ମାର୍ଗରେ ଯିବାର ଅଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଏଥିପାଇଁ ସଲ୍ୟୁସନ ବି ଲାଷ୍ଟ କୁ କହିଲି କି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭଳିଆ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବା ଅଛି ଆମେ ନିଜର ମନକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବାନି ଆମକୁ ହାୟର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦରକାର ହାୟର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆମର ତ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ୟୁ ସଟ୍ ଅପ୍ ଲେଟ୍ କୃଷ୍ଣ ସ୍ପିକ୍ ଅର୍ଥାତ ଆମେ ନିଜର ମାନସିକ କଳ୍ପନା ମାଧ୍ୟମରେ କେବେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ କରିପାରିବାନି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ତାପରେ ଭଗବାନ ମାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଳନ କରିବା ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ଏକ ତ କୃପା ବି ଆସିବ କୃପା ଆସିଲେ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିବ ଆମର ଲୋଅର ନେଚର ଯାହା ଅଛି ତାକୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ଯାଇପାରିବା ସିମ୍ପଲ ଆମକୁ ଫଲୋ କରିବାର ଅଛି ୟା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଅପସନ ନାହିଁ ଏହାପରେ ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଅପସନ ଯଦି ଆମେ ଫଲୋ କରିବା ତାହେଲେ କଣ ହବ ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ଖରାପ ଜିନିଷ ଅଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବସରେ ଯିବ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲି କି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟଟେ ଅଛି ସିଏ ବର୍ଡରରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମାରି ଦଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକ ଗାଁକୁ ଆସିକି ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରୁଛି ତାକୁ ଧରା ହେଇକି ଯାଉଛି ବଳରେ ଥିଲାବେଳେ ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳୁଥିଲା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଅଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କଲେ ବ୍ଲିସ୍ ମାନେ ବ୍ଲେସିଂସ ଟା ଆସେ ଆଉ ବ୍ଲେସିଂ ରୁ ବ୍ଲିସ୍ ଆସେ ଠିକ ଅଛି ତ ଆମକୁ ଏଇଟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଅଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିଗଲା ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ ଧନ୍ୟବାଦ। ହରେ କୃଷ୍ଣ हरे ଚଳ कृष्ण ଆମ प्रभु। ପ୍ରଭୁ କଣ ପଚାରିବେ ହରେ କୃଷ୍ଣ तो मैं कहली क्विज कला बेले पीपीटी गुडा যদি মানে ডিসপ্লে ହୁଅନ୍ତା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା डिस्प्ले होनी ସେଇଠି ମାନେ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କ୍विଜ ହଉ ବେଳେ ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଗକୁ କୁଇଜ ଗୁଡା ଡିସପ୍ଲେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଭଲ ଆଉ ହୁଅ ଗୋଟେ ଆମ ଆଜ୍ଞା ଭଗବତ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଇଜି ୱେ ନାହିଁ ଇଜି ୱେ ସବୁଠୁ ଏଇଟା ତମକୁ କୁହାହବ ହିମାଳୟରେ ଯାଇକି ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ଛାଡିକି ତମେ ତ ଘରୁ ଏଇଠି ଆଇଲା ବେଳକୁ ହାଲିଆ ହେଇଯାଉଛ ହିମାଳୟ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବ ତମେ ଉଡିବି ଯଦି ଥଣ୍ଡାରେ ଏଇଠି ଶୀତ ଦିଟା କମ୍ବଳ ଦରକାର ପଡୁଛି ସେଠି କଣ କରିବ ତମେ ଇଜି ୱେ ହେଲା ପ୍ରପାଦନକ ହବା ପ୍ରପାଦଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା କାହିଁକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅଛି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ବିଶେଷ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅଛି ପ୍ରଭୁପାଦ ଦି ତିନିଟା ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି କି ଆଦୌ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସାଧୁ ସଂଘ ଭଜନ କ୍ରିୟା ନିଷ୍ଠା ଅର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ନିଷ୍ଠା ସେଇ ଜାଗା ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିବ ସେ ଭଗବତ ଧାମ ଯାଇପାରିବ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ I have the key to the back door of spiritual world ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ଆମ ଗାଁରେ ଘରେ ସବୁ ଦେଖିଥିବ ଘରେ ଗୋଟେ ଦାଣ୍ଡ ପଟେ ଦ୍ୱାର ଅଛି ଗୋଟେ ବାଡି ପଟେ ଦ୍ୱାର ଅଛି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ବାଡି ପଟେ ଦ୍ୱାର ଇନଚାର୍ଜ ମୁଁ ଅଛି ଭାବ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କାମକୁ ନେଇପାରିବେ ସରଳ ଉପାୟ ଏଇଟା ଆଉ କିଛି ୟାର ବିଶେଷ ଉପାୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ହିଁ ସରଳ ହରେ ନାମ ହେବ କେବଳ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ରହିକି ପ୍ରଭୁପାଦ ଅନୁଗ ହେଲେ ଆମକୁ ଭକ୍ତି କରିକି ଆମେ ଭଗବତ ଧାମ ଯାଇପାରିବା ଠିକ ଅଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆମେ ଆଜି ପଢିଲେ ଯେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଭଗବତ ଗୀତାର ଅଲ୍ଟିମେଟ ଗୋଲ ହଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପରମ ଭଗବାନ ରୂପରେ ଜାଣିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ତ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି ଯେମିତି କି ମହାଦେବଙ୍କର କି ଦେବୀଙ୍କର ତ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନ କହନ୍ତି ମତ ପରତରମ୍ ଅନ୍ୟତ୍ କିଂଚିତ୍ ଅସ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ ମୟ ସର୍ବମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣମ୍ ସୂତ୍ରୈଃ ଗଣାଇବ ଏସବୁ କେବଳ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ଲାଗି କୁହାଯାଇଛି ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବାହାନା ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଟପମୋଷ୍ଟ ଦେଖେଇକିରି ଅନ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଡିଫେମ କରିବା ଇଏ କରିବା ତ ଆମେ ମାନେ କଣ ପାଇଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ଭଗବତ ଗୀତାର କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ତ କୁହାନି ତ ଅନ୍ୟମାନେ କଣ ପାଇଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଯେ ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତ ଯେ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଭକ୍ତ ସେମାନେ କଣ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପରମ ରୂପରେ ମାନିବେ ତାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଭଗବାନ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବି କହିଦେଇଛନ୍ତି ତସ୍ୟ ଅଚଳମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୁଁ ବେଶୀ ଯାଇବିନି ତ ତସ୍ୟ ଅଚଳମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେବା ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଅଚଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଦାନ କରିବି ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଟା ଏମିତି ବି ଥିବ ସେ ମତେ ବି ନକାରି ଦେବେ
ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କେହି କହିବ ମୁଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି, କେହି ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି, କିଏ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛି, କିଏ କେତେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାର୍ଗ ଅଛି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତସ୍ୟ ତସ୍ୟ ଅଚଳମ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମୁଁ ସେଥିରେ ମୋର ଅଚଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ ତୁମେ ସେଇଠି ମାନେ ରହିବ, ଲାଗିକି ରହିବ, ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବନି। ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଟା କେମିତି ଆସେ? ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ଜଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ସ୍ୱୀକୃତି ନଥିବ, ସେ ତାଙ୍କ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଭୋଗ ବୃତ୍ତି ଥିବ, ସେଇଠି ଲାଗିକି ରହିବେ। ଭଗବତ ଗୀତା ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଖାଲି ଦେବାଦେବୀ ନୁହେଁ, ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଥରିଟିକୁ ବି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତିନି, ଆର୍ତ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଅର୍ଥାତ ଏଟା ଆମେ ଶୁଣିଛେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଅବଜାନନ୍ତି ମା ମୁଢା, ଯୋଉମାନେ ମୁଢା ଲୋକ କି ଯୋଉମାନେ ଚାରି ପ୍ରକାର ଲୋକ, ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ନରାଧମା, ମାୟା ଅପହୃତ ଗାନା, ସେମାନେ ତ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତିନି। ତ ସିଏ ଯାହାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଯୋଉଠି ମାୟା ଅପହୃତ ଗାନା, ସିଏ ତାର ଜୀବନକୁ ସେ ଭାବିଥିବ ମୋ ଜୀବନଟା କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ସେ ଯାହା କର୍ମ କରୁଛି ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁ, ତାର ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ଅଛି, ସେ କହିବ କି ନାଇଁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ତ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତା ଆପ୍ଲିକେବୁଲ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବତତାକୁ ଦେଖିବାର ଯୋଉ ନଜରିଆ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମାନେ କଣ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆମେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ମୁଁ ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ବ୍ୟାସଦେବ ତ ନିଜେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ଭଗବତ ଗୀତା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଭଗବତ ଗୀତା କି ମହାଭାରତ ଯାହାବି ଗଣେଶ ଜୀ ଲେଖିଥିଲେ। ତ ଗଣେଶ ଜୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କି କୃଷ୍ଣ କି ମଇ ସର୍ବମିଦಂ ପୃତମ ସୂତ୍ରେ ମଣି ଗଣାଇବ, ସବୁ କହିଦେଲେ ଭଗବାନ ମୋର ଠାରୁ କେହି ସବୁ କିଛି ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଆସିଛି ବୋଲି, ସିଏ କଣ ଭାବିଲେନି କି ମୋ ବାପା ତ ବଡ ଥିଲେ ମହାଦେବ, ଆଉ ଏଠି କଣ କୃଷ୍ଣ କହିଲେଣି କିଛି ଗୋଟେ, ସିଏ ସେଠି ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେନି। କମ୍ପ୍ଲେନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ କେବଳ କନଫ୍ୟୁଜନ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି କାହାକୁ ପୁଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, କେବଳ ଭଗବତ ଗୀତା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯୋଉ ଆମେ ଆଜି ବି ପଢିଲେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସମ୍ବାଦକୁ ସେମାନେ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତି, ନିଜେ ଏକ୍ସଟାବ୍ଲିଶ ହେଇକି ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଥରିଟି ନେଇକି ଆମେ ପାପଟେ କରୁଛେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନିବା ମାନିବା କହିକି ନିୟମ ଗୁଡା ଭାଙ୍ଗୁଛେ। ତେଣୁ ସେମିତି ନାହିଁ, ବୈଷ୍ଣବ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଭଗବତ ଗୀତା ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର ମର୍ମ। ଆଉ ଠିକ କଥା ଓଡିଆରେ କହନ୍ତିନି, ସତ କଥା କହିଲେ ତ ବାଧିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଏଭଳିଆ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥାଏ। ଠିକ ଅଛି ନୀତିଶ ପ୍ରଭୁ। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଜୀ, ଗୁରୁଜୀ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବତତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରନ୍ତିନି ନିଜର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମର ଫଳ ଅନୁସାରେ, ବା ତା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଅନୁସାରେ, ତ ସେମାନେ କିପରି ପୁଣି ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିପାରିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ତାଙ୍କ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି, ତ ସେମାନେ ଭଗବତ ଗୀତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସାଧୁଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଅନୁଗତିରେ ରହିକି ବୁଝିକି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ? ଏଇଟା ସେଇ କେମିତି? ଶ୍ଲୋକରେ ତମେ ପଢିବ, ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟର ଯୋଉଠି କୁହାଯାଇଛି 4 ପ୍ରକାର ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସରେଣ୍ଡର ହୁଅନ୍ତିନି, ଲାଷ୍ଟ କୁ ପ୍ରପାର ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେଲେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବେ, ସେମାନେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପଲିଫ୍ଟ ହେଇପାରିବେ। ଓନ୍ଲି ୱେ, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥାଏ। ସେମାନେ କାହିଁକି, ଏହାର ଉଦାହରଣ ଅଛି, ମତିର୍ନ କୃଷ୍ଣ ପରତୋ ସତୋ ବା, ନିଜ ମନଟା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖେ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ କହିଲେ ବି ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ହୁଏ ଭକ୍ତି ସ୍ୱୀକୃତି ଅର୍ଜନ କରିବା, କି ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ପାଇଥିବ, ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ସେବା ଟିକେ କରିଦେଇଥିବ, କି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲସେ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ କରିଥିବ, ସେ ପାଇଯିବ। ବିଦେଶରେ ଜଣେ ମାତାଜୀ ଥିଲେ, ଯେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଭଳିଆ ଥିଲା, ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଚାହିଁଥିଲେ କି ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଭଗବତ ଗୀତା ରହୁ ବୋଲି। ତ ସେମାନେ ବୁଢା ଲୋକ ଆସିଲ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଗୀତା ରହିବ, କିଛି ହବନି, ଗାଳି ଦେଲେ, ସବୁ କଲେ। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଜାଣିଲେ ଆ ଭିତରେ କିଛି ଡାଲା ଖାଲି, କିଛି ସ୍ୱୀକୃତି ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ମା, ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଆଣିକି ଦବୁ, ମତେ ଟିକେ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତିକି କହିଲେ, ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାତାଜୀ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ବୁଢା ଲୋକ କାଳେ ଗଡି ବୁଡା ଯିବ, ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଆଣିକି ଦେଲେ। ତାର ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଟିକେ ବସିବା ପାଇଁ, ଚେୟାରରେ ବସିବାକୁ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଏଠି ଭଗବତ ଗୀତା ରଖିବା ନା? ହଁ ରଖିବା। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ମୁଇଁ ତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲି, ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱୀକୃତି ବଳରେ ସିଏ ଏବେ ପୁଣି ତାର ସାଧନା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବ। ତ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ, ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି, ତାଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ହରେ କୃଷ୍ଣ ବାବୁ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରଭୁଜୀ, କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ହଁ କୁହ। ପ୍ରଭୁଜୀ କହୁଥିଲି ଯେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନା, ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର କୃପା ପ୍ରସାଦ ବିନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ବେଳେ ବେଳେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଅପମାନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ ବି କୁହନ୍ତି ଯେ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଅପମାନ કરે, ତ ସେମାନେ ତ ମତେ କି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପୁଣି କଣ ହବ? ହଁ, ଓଡିଆରେ କହନ୍ତିନି ଜାଣି ସିଆଣିଆ ଆଗକୁ କହିବିନି। ତେଣୁ ଜାଣି ସିଆଣିଆ ମାନଙ୍କ, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଣି ସିଆଣିଆ ଥାଆନ୍ତି।
जो माने भक्त नुह राक्षस प्रवृत्तिर लोक से अपराध कम करती से पाप करती अपराध आम ही करू जानी था एटा भूल जानी वैष्णव अपराध करा नहीं जानी किसी पलि आसो ऑटोमेटिक आओ तो से जो माने साधु गुरु को वैष्णव मानू माने गाली करती ये करती से कहती तांको भीतर यही वैष्णव भीतर गुणटा माने एटा कले एटा पाप लागिवो सेमिति किसी कॉन्सेप्ट से धारण कर नथांती से माने पूरा बिलो स्टैंडर्ड थांती कि भीतर अपराध न थांती नथाए मूलक भावना नथाए से माने गाली करती आज हाँ से गोटे कौन प्राक्ट कर गाली दौचे किंतु अपराध केतले आसो जिते आम जानी वैष्णव निंदा बहुत ये अपर पक्षे वैष्णव माने निंदा शुणा भी रेडी कारण जीव को उद्धार करने बहुत क्रिस्टियन बोले केते लोग केते किसी गाली दियंती केते कौन करती प्रचार करने जीव से किसी भी छाड़ियोनी तो से वैष्णव मान भगवान कृपा वैष्णव मान से जहाँ भी जीवन सही पारती तो कार मान अपमान सबकि से सही पारती तेणु नरक को जावाई रेडी जोड़े जीव को उद्धार करने प्रहलाद महाराज कहले जो दुनिया सब लोग भगवत धाम जातु हेरी मुझी सब पाप भार मु ग्रहण करी तो पाप भितर तो गाली आसो मंद आसो कि पाप सबकि आसो तेणु वैष्णव एटा कृपा अपर पक्षे जो मैंने गाली दौरान पाप लगे पाप मान से अपराध लगे बाइट जदि सी कॉन्शियस नथिबो कि नाई वैष्णव निंदा पाप जो मुहूर्त से जानला वैष्णव निंदा पाप माने अपराध हो बोली सेठी से फसला ता पूर्व एमती किसी ना उद्धार करने तो वैष्णव मैंने आसती जगाई मजाए कौन अपराध लगुला कि पाप लगुला चैतन्य महाप्रभु प्रमिश कराइले या पर तुम प्रमिश कर कि आउ के भूल करबनी बोली लिबरेट करदेवी तुमको जन्ममुक्ति चक्र अपराध पापर डिफरेन्स कि ओडिया कहली ओडिया प्राय लोक हम समझते ना जानी सियाणिया जानी सियाणिया हैरान हाँ जानाति अजानाति अवजानाति भगवत गीता तीन टा टर्म व्यवहार कराई जानाति मैंने जे जानी अजानाति मैंने जानी अवजानाति मैंने कौन कहले जानी सियाणिया जाणी भी करूनी सी फसिला बुझे ठीक अच्छे बहुत समय है आम ये रहा आज जहाँ प्रश्न अच्छे आम पर ग्रुप रे शेयर कर पारिबो क्विज पाए समस्ते रेडी रहिबो समस्त क्विज पार्टिसिपेट करार अछि ठीक अच्छे आम ये रहा काली मॉर्निंग रे जॉइन करबा पंचाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव भक्त की जय नवाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण।